हाँ तो गाइस তোরা দেখে পাচ্ছ কালার দেখ কালার 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 চেঞ্জ হয়ে গেল ছাগলি মাথা এটা কে বলবে ছাগলি মাথা দেখে কি সুন্দর দেখায় যে দেখো এই যে কি সুন্দর के जो নতুন একটা ব্লগ ভিডিও में मोर चैनल में तो गाइस आज बहुत जार मांस खाते मन যাচ্ছে ওখানে জানতো ভাইকে বলি চ রাজগড় দিকে আসবই ছাগলি মাথা একটা ले আসবই देखबो कितना दामे पड़ता पारबो तोरा खाली वीडियो में बनी থাকবি ভাল লাগে देखिए रेसिपी चलिया रेसिपी से बना मन मांसटा जी ছাগলি মাথা के मांस तो 600 টাকা बरता आधा दामे पाई जाला मन ছাগলি মাথাটা तो गाइस इमु जाबो এখন फटाफट ले आसबो तोरा खाली वीडियो में बनी থাকবি तो है गाइस जे राजगढ़ से पहुंचली এখন देखबो ছাগলি माथा पटाता पारबो ना कितना दाम बोलबे तोरा वीडियो में बनी देबा तो गाइस फटक से लिबो এই যে ছাগলি কাটে হওয়াই জায়গা মাথাটা कितना तो गाइस এই যে দেখে পারবা ছাগলি মাথা गाइस रेडी कत रेट गाइस रोड हो गेले रेडी साइड कम ना हो कम धरो 10 টাকা কম করে আরে খাই দে এই যে गाइस দেখে পারবা खतरनाक पीस 1 केजी 3.5 ग्राम 1 केजी से आटा मांस जाबो 1 केजी আছে কইছে गाइस पूरा है ना गाइस 1 केजी से अलग बेसी है बोल 300 টাকা 350 টাকা দাম বলে দেখবো কত দাম দিছে দাদাটা তোরা ভিডিওটা में বনি দেবে घर লিবো यार से मजा से साफा ताफा करबो बनाबो देखाबो तो ये किलो तो गाइस अंदर छागली माथा लिया हो गेलो 300 टाका ले है 1 किलो से थोड़ा बेसी है तो जाबो फटाफट घर साफा ताफा करबो और बनाबो तोरा ভিডিওটা में बनी থাকবি এখানে জান্টু ভাই ধরি है गाइस राजगढ़ से আমরা ছাগলি মাথাটা लेके आ गेली এখন आदर यहाँ के दुकान में আছে অর্গানিকের ব্লেড একটা আর দুটা মান মশলা ले যাব ছাগলি মাথাটা ডিকিটা আমি ঢোকায় রাখি স্কুটি के गाइस যে ব্লেড আর মশলাটা ले লিলি বাকি পেঁয়াজ তেল সব ঘরে আছে জোগাড় এটা দুটা মান বস্তু না এরা ले লিলি আর ভিডিওর में তোরা খালি বনি থাকবি এখন জায়গায় সাফা সুফা করবো কাটা বাছা করবো তারপর যে বানাবো রেসিপিটা মজা সব বানাবো তোদেরকে দেখাবো তোরা লাস্ট তো খালি বনি থাকবি গরম পানি में ভিজাইলে तो कैसे जो पूरा गरम पानी में माथा लगे भिजाई दी माथा के लेकर चूल गिला गुचाते लगे पानी पूरा गरम ही है पूरा साफा हो जाए गाइस छागली माथा तो गाइस ये देखे पारबा छागली माथा पूरा साफा करছে দাদা এই যে ছাগলি মাথাটা পুরো সাফা করে দিলে ব্লেড সেলেট মারি যে এখন थोड़ा আগুন में ঝরসাই দিব মানে জনলা ছোট ছোট মানে রুমাতি যে থাকে লাগলা গুটি যাবে কলে আর মজা से ধুই দুয়াকে মোর বাকে কাটিং দিব মুতে কাটিং নাই জানি ভালসে ওই জানলে মোরে কাট সাট উলাই দিব কাটবে তোরা খালি ভিডিওটা में বনি থাকবি ভাল লাগে রেসিপিটা বানাবো দেখিবি তোরা খালি ভিডিও বানাতে সব বনি থাকবে তো गाइस এই যে আগুন দিনে আই গেলি আগুন में थोड़ा ঝরসা তো লাগে মাথাটাকে জানি যে চুল চুল গিলা এগুলা যাবে তো फटाफट ঝরসাই দে তোরা ভিডিওটা में বনি থাকবি এগুলাকে ঝরসাই দেই कैसे जे अरे ढोसा दिला कलरটা চেঞ্জ হয়ে যায় কুলা কুলা লগে খাই লাগে কোনো বাত নাই কিন্তু চুলটা নাই ডুবো লাগে পেটে যা কারণে লোক ঢুসাই দিছি तो कैसे जे पूरा काटा बचा हो गेलो कितना मन होबे बा 1 केजी से टुकुन बेसी होबे 1 केजी मन हो जाबे ना तो कैसे जे काटा बचा हो गेलो এখন আর फटाफट बनाई লাগি এই गाइस এই যে কড়াই লাগাই দেই বাকি দিকে মাংস আন্দর ইয়া है এই যে 1 কেজি মানে হলো আধাটা রাখি দিই পিছে সাঁজে বানাবো এখন আর অলপ বানাবো তার পিছে এদিকে মশলা গিলাও है এদিকে পেঁয়াজ তেজপাতা আর ঘরের পিছন মশলাও है আর তবে দোকান से আনা মশলাও है এদিকে কড়াই গরম হয়ে যায় তেল তেল দিব তোরা ভিডিওটা में বনি গাইস তেল পুরা গরম হয়ে গেল পেঁয়াজ দিয়ে দিব এখন আর পেঁয়াজ আর তেজপাতা এই মশলা তো है জান্টু ভাই চাটুটা দে এদিকে আমাদের জান্টু ভাইও है कारीगर हिसाब है गाइस कारीगर पूरा लगी है मांस खाने बोल रहे जी कौन चटुटा दिली रे भात चटुटा दे दिली जे कौन ना खबर दे दिली तो दिली পেঁয়াজ पूरा लाल हो गेलो এখন মাংসকে देख लगी ये मांस पूरा रेडी हो है
পেঁয়াজ লাল হয়ে গেল দে ঝান্টু ভাই তুই চাটু মারতে থাক আমি মাংস দিতে তো গাইস এই যে মাংস घाट 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 तो वैसे हमारे झांटू भाई मेन कारीगर बनी जाए देख गिरा भी नहीं चूल्हा कढ़ाई से बाहर में माल नहीं निकला भी बहुत लॉस हो गए ये पूरा लगी घाटे ये घाटते ही नहीं पर चलो डिसाइड तो मांस दिया होलो झांटू के बोतरी घाट थोड़ा नहीं पर से घाटे मांस हिलाते नहीं करे हाथे जोड़े ही नहीं नीचे बार 1 केजी मान हो जाए मांसरा फटाफट भाजो এখন নিমখ দিব भाजी ले लिया निमक दे देख लगे सामने से देखा रहे जब भाई तो वैसे निमक का अंदर थोड़ा हेवी हो जाए गोटा गोटा हो जाए निमक का थोड़ा गोटा गोटा हो जाए गाइस बेसी निमक हलो गया थोड़ा कम ही दे निमक का गोटा हो जाए तो आजाद नहीं हुआ है अब वीडियो के बाद चैनल के सब्सक्राइब करबा और लोगों बंधु को शेयर करबा तेजपत्ता के गिरे के लोग डूंगाव लगे भूको लगे रेसिपी बना बोले के लगी है देखान बोले तो लगे गैस थोड़ा बाकी अपन मसला तसला दिबा है वीडियो में बनी जाबी और चैनल के सब्सक्राइब करबा बोली आशा गैस मांस भाजा हो गेल এখন বাকি মশলা গিলা বাকি আই দিয়ে যে মশলা গিলা বাকি আই দিয়ে আমাদের ঘরের কুটন মশলাটা সিল में পিছলটা এটা দিব তোরা দেখাও মজা লাগবে ভিডিওটা में ঘরের মশলাটা ঘরের পিছল মশলা পহলা দেইলেই ঘরের পিছল মশলাটা মেন হইলা মানে হুয়া মানে স্পেশাল মশলা সিক্রেট মশলা গিলা है तो और वाला टेस्ट हईला मैंने ये सेंटा मजा उला है जानू बाटी में थोड़ा पानी उला आज जी वहाँ पानी उला मैं जीते लगा तो क्या जीते अंदर घरे पिसल मसला रहे अंदर माँ पीसी रहे ढेरते पीसी रहे मैं सांझे बना बार बोले एकदम ढेरते पीसी दे पीछे बनाते लगे बोली बाटी में ढाल तो कहते हैं जानटू भाई का थोड़ा पानी में ढलक बोली बाटी में हो जाए उतना ढल तो कैसे जो मसला दिया हलो अंदर घरे कुटल मसला कलर चेंज हो जाए तेजपाता तो तमाम बाकी रगड़ा दे दिए पिंसटा इसके अंदर जानटू भाई के मसला खोले ये हाय कर रहे लोग हंसी हंसा दे एकदम पूरा মাংসটা খেতে বহুত মন যাচ্ছে গাইস এই যে মশলা ঢালছি এখন चमचा ना डाल दो तो कैसे जो मसला डाले जानटू भाई इतना है नहीं हो जाए कैसे जो मांस का कलर पूरा उठी गला अंदर जानटू भाई এখন गरम मसला दिसे दे रे हो जाए गाइस এই যে এখন মেন মালটা কি মশলা লাগে মিট মশলা दे मीट मसला एक्चुअली लासे देला दे टुकड़ा दे दे बारे हलो हो तू तो चाटूटा में दे दीछी अरे चाटूटा हेरी कर दे हां तो कैसे जे तोरा देखे पछा कलर दे कलर कलर चेंज हो गेलो छागली माथा आइता लग के बोलबे छागली माथा देखे कि सुंदर देखाई जे देखो ये कि सुंदर तो गाइस आगुंडा बुती जैसे आगुंडा को थोड़ा ठेकाई दे चट करछे तो मसला देखे भाजा भाजी हो गल एखन आरो अलग पानी ढाल दे और पानी ढाल के एखन आगुंडा पूरा स्पीड करी केने आरो ढाकनी एकटा मार দিব तो गाइस এই যে লাস্ট দুটো বস্তু থাকি যায় রে দিবার নরসিংহ পাতা আর নাড়া ধনিয়া दे दे অলপ দেরি পিছে আমরা সবজিটা হয়ে যাবে तो के लास्ट की को मैं बताओ ये नरसिंह पत्ता दे दे धनियाटा चाटू मार दे होय आसलो ओदर पीछे लोटा पानीटा हटाले ना भाई दिख रही तो वैसे दे दे धनिया सनी और बट्टो ढकाई दे और डायरेक्ट अपन चलावे तो टेस्ट बताम की कोई झूठा मुड़ी तो ये गाइस अंदर छागली माथा के सब्जीटा हो गेलो पूरा एकदम लाल लाल और इसके अंदर उधर देखाएगा ये भाषा पूरा बड़ा हो जाए हम फटाफट खाबो और तुझे बताबो कि तो फ्रेश हो जाए तो ये जे गाइस सब्जी हो गेलो এখন थाली थाली में बड़ा होचे सब्जी छागली माथा सबे खाबो घरे ये को मैं खाई के बताओ तो गाइस अंदर छागली मांस बना हो गेलो इसके अंदर जानटू भाई पूरा थाली में भात ले ले और छागली मांस ले ले तो जानटू किरकम लागे एकदम बढ़िया फटाफट गाइस टेस्ट भाला है बढ़िया तो गाइस मुयो ले ले जिया थाली में और खाई के थोड़ा देखली भारी लागलो
আর যদি ভিডিওটাকে ভালো লাগে তো চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবা আর লগর বন্ধুকে শেয়ার করবা এটাইরও আজি ছোট মোটো একটা ব্লগ বানালি যদি ভালো লাগে তো শেয়ার মারবা আর তো বাই বাই আর লগ পাবে আর নতুন একটা ব্লগ মে তো গাইস আজকের ভিডিও হিয়াই আদায় করি